dalam wangsuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril muhajjalin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Datang para sepuh, datang para masyayikh, datang para kiai saha punyai. Mugi-mugi sedaya kala wau tansah pinaringan sehat, panjang yuswa, hasil jihadipun kanthi sae. Langkung-langkung dateng Mbah Kiai Mujtahidi saha punyai, sedaya keluarga dalem, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakatikum amin. Konco kawula Ketua PCNU Kiai Hazani dan seluruh pengurus PCNU, katib, sekretaris, wakil-wakil, musliman, ansor fatayat, mugi-mugi Banjarnegara semakin ijo royo-royo, semakin kuat ahlus sunnah wal jamaahipun. Amin, Allahumma amin. Derek kawula saking pemerintah Kabupaten Banjarnegara dereng kenalan niku wau. Saking Kemenak barangkali rawuh, sing rawuh Kemenak Purbalingga. Saking Pak Camat, Pak Lurah, Koramil, kepolisian, mugi-mugi Banjarnegara aman, barokah, makmur. Para asatidz, para muhafizin, para muqri'in, para mudarrisin, ugi para mukhtatimin. Aqul lakum ma'an najah wal falah wal rahmah wal barakah was sihhah wal afiyah wassalamah, wassuhulah, wa husnal aqibah. Amin, Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para jamaah wali santri, undangan sedaya, mugi-mugi panjenengan jangang manahipun, adem manahipun, padang pikiranipun, sehat jasmani rohaninipun, sakinah keluarganipun, cekap lan barokah rizkinipun. Amin, Allahumma amin. Dalam langsung matur para rawuh, memastikan diri tetap ber-NU ngantos sedo. Estu penting para rawuh. Mboten namung ber-NU untuk dirinya. Ikhtiarkan sekuat-kuatnya supaya ditinggal sedo niku keluarga, anak, mantu, putu nggih kedah NU. Yang kebetulan dados tokoh, upayakan bawane digesek sekedik-sekedik supados mengke mati nggih dadi NU. Mesakaken meneh ngantos mati mboten NU.
Eman para rawuh. Kula model Jawa Timur model terang-terangan. Mengapa kok harus NU dan jangan sampai mboten NU? Nomor setunggal, mangke saking asisten sakit nyatet niki. Barangkali bisa jadi pertimbangan ketika membuat kebijakan atau apa-apa. Sak sumerep kula golongan yang ngantos sakniki benar-benar menjaga sunnah Rasul niku NU. Saklintune NU duka sengaja atau tidak, tahu atau tidak, banyak yang kurang menjaga sunnah. Dan itu hadisipun sahih. Contoh, teng Banjar, teng Malang, sampun mulai wonten imam-imam sholat, langsung alhamdulillah. Mboten mawi maos bismillah. Engka mongko kita semerep piyambak Quran bismillah yang ditulis. Lalu hadis Bukhari nomor gangsal 1906 dipun terangaken teng mriku pilih Kanjeng Nabi maosipun Fatihah mawi maos bismillah. Ugi teng Bulughul Maram kathah NU ngamalaken niku. Tapi sebagian konco di luar NU sampun wantun tanpa bismillah langsung alhamdulillah. Satu hadis hilang oleh orang di luar NU. Nomor kali Sahih Muslim juz 1 halaman 272. Sahih Bukhari nomor urut 1001. Hal qanata Rasulullah fi sholati subhi, nopo Kanjeng Nabi maos kunut ing dalam sholat subuh? Sahabat Anas jawab, na'am ba'da ruku. Nggih, Kanjeng Nabi maos kunut setelah bangun dari ruku. Niki hadisnya Bukhari Muslim. Sholat subuh dan mushola Pemda pastikan imami kunut. Sing boten kunut kan dadi makmum mawon. Kathah konco di luar NU boten kunut karena ingkar. Andai tidak kunut, kenapa mboten kunut, mboten apal, mboten apa-apa. Wong sunnah. Kenapa tidak kunut? Kulo kelalen. Mboten apa-apa, tetap sunnah. Tapi yang jadi masalah, kenapa mboten kunut? Mereka jawab kunut bid'ah. Kunut enggak ada dalilnya. Padahal hadis Bukhari Muslim. Tetaplah ber-NU supaya enggak ada satupun sunnah yang kita ingkari. Karena masuk kategori ingkar sunnah niku bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula suwun aja ndingkluk. Lek ndingkluk dolanan HP. Mesti orang ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kecuali Pak Asisten nyatet manden. Nomor 3. Menawi panjenengan ningali beberapa kelompok di Malang teng mriki sampun mulai wonten. Ya barang cilik tapi wong beda tak omongaken. Menawi tahiyat dari dulu
Mbah Bisri Mustafa atau siapapun dalam fasolatan nggih ngeten. Mboten ngeten-ngeten. Muhammadiyah fikih jilid 3. Ugi ngeten, mboten ngeten-ngeten. Tarjih Muhammadiyah halaman 79 ugi ngeten, mboten ngeten-ngeten. NU otomatis ngeten. Tapi sakniki sampun mulai wonten kaum jenggoten kecuali yang ketua PWI. Menika tahiyatipun ngeten-ngeten. Nggih barang cilik, tapi ngoten niku kadang bingungke tiyang awam. Engka mongko hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Wa asyara lan juting sapa nabi. Bi aspuhi kelawan drijine nabi. Allati rupane driji. Yali tali kang nyandingi apa driji. Al-ibham nyandingi jempolan. Nabi juding kelawan driji sandingi jempolan. Berarti telunjuk. Ilal qiblah ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngeten. Lek ngeten iki sanes kiblat niki. Terus hadis teng Bulughul Maram yang munini pun yuharrik asbu'ahu fi salat. Harraka yuharriku. Menika maknane ngobahaken. Mboten ngobah-ngobahaken. Sami kalih nazala turun. Dipun tambah tasdid nazzala yunazilu nurunaken. Ampun dimaknai nurun-nurunaken. Kharaja metu. Dipun tambah tasdid kharaja yukhriju. Maknani pun ngetokaken. Ampun dimaknai ngetok-ngetokaken. Paham nggih? Fariha bunga. Dipun tambah tasdid farraha yufarihu bungahaken. Jangan dimaknai bunga-bungahaken. Lek ngoten hari kayah roku obah. Dipun tambah tasdid harraka yuhariku maknani pun ngobahaken. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup ngobahaken mawon. Ampun dimaknani ngobah-ngobahaken. Kalau hadis Sahih Muslim juding. Riwayat juding kali riwayat yuharrik kalau dimaknai ngobahaken prakteknya sama. Riwayat ngobahaken illallah, riwayat juding juga illallah. Sami. Tapi lek niku saman maknane ngobah-ngobahaken. Malih tabrakan kali riwayat Muslim juding mawon. Dan kuwi sorope salah. Ngilmu sorope salah. Paham nggih? Kecuali kalau fi'il niku sampun muta'addi. Lajeng dipun tambah tasdid. Jadinya taksir. Contoh, kotoan ngetok muta'addi. Dipun tambah tasdid. Qatta'a yuqati'u memotong-motong. Niku berkali-kali. Memang sebelumnya sudah muta'addi. Kasaro mecah. Kasar tu zujat. Ingsun mecah koco. Muta'addi sampun. Menawi tambah tasdid. Kasar yukasiru. Maknanya mboten namung mecahaken. Tapi memecah-mecah. Memukul-mukul. Nah harikaniku lazim. Mboten muta'addi. Maknanya pun ubah. Kalau ditambah tasdid. Dados muta'addi ngobahaken asyhadu alla ilaha illallah. Kula suwun sedaya yang Banjar niki
Nderek NU mawon. Kalaupun beberapa yang tidak NU, tetap berbaju tidak NU. Tapi monggo ilmu lan amalin nderek NU. Datang kawula dipun titipi beberapa putrane tokoh Muhammadiyah. Mondok datang kawula. Sakmenika sampun dados ketua PDM, ketua Muhammadiyah tingkat kabupaten. Alumni pondok kula. Putunipun Pak Profesor Dr. Malik Fajar, tokoh Muhammadiyah, ugi mondok teng kula. Kepingin bajunya tetap non-NU, tapi amaliyai kepingin ahlus sunnah wal jamaah. Monggo para rawuh, kuatos mengke sedone tatsik sedo dengan status ingkar ba'dis sunnah. Sedo dengan status mengingkari sebagian sunnah Kanjeng Nabi. Sahabat punika setiap kali dipun perintah sak rambut pun enggak pernah menentang. Mesti jawab nggih nderek sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Mesti ditampi. Mboten nate menolak. Dados sikap menolak Quran, sikap menolak sunnah, itu enggak dicontohkan sahabat dalam Quran. Menawi dipun perintah napa mawon, enggak ada jawaban lain illa ayyaqulu sami'na wa ata'na. Niku sahabat. Quran mengamanatkan fakhudhuh wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul, ambil semua. Orang beragama punya prinsip, iki tak ambil, iki tak tolak, kuwi nabrak Quran. Sebab Quran perintahe fakhudhuh, ambil semua. Perkara di tengah jalan, boten kuat ngelampai, maka yang harus kita ucapkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti, kula dereng saged nglampahi. Jangan gara-gara gak iso nglakoni malah ingkar. Lah mereka yang terima sebagian, mengingkari yang lain, niku tasik dipun hukumi kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka yang dalam beriman berislam punya prinsip, la iki aku gelem, na iki tak terima, na iki saya yakini kebenarannya, na iki aku moh, aku ingkar. Ada sebagian ajaran yang diimani, ada sebagian ajaran yang diingkari. Mereka yang Islami koyok ngeten iki, ulaika humul kafiruna haqqo. Tiang-tiang kados mekaten oleh Allah dinyatakan nyata-nyata kafir. Nauzubillahi min dzalik. Terus pun di prinsip terima semua. Udkhulu fis silmi kafah. Terima semua. Sami'na wa ata'na. Perkara tibake mboten kuat nglampahi. Wong pangeran nggih mboten meksa. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Biar masing-masing orang beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mboten saged nglampahi sebagian
Niki mboten dosa. Karena memang tidak dituntut harus diamalkan semua. Amalkan sebatas kemampuan. Tapi mengimani itu harus terima semua. Nah bahayanya sebagian konco di luar NU wani menolak. Lamun mboten ngelampai tapi mboten menolak tasik saya. Dan iki wis orang nglakoni lalu ingkar. Ampun ngantos medal saking NU. Muga-muga ceramah niki nyebar sak Banjarnegara. Terus mangke barangkali ada yang belum NU bajunya kersane. Memang dia nyambut gawe ini teng mriku. Tapi kula suwun amaliyai akidai nderek ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken. Hadis Bukhari, kitab Fathul Bari, juz kalih, halaman 324. Sahih Muslim, juz setunggal, halaman 410. Inna raf'as sauti bizikri, setuhune banteraken suara zikir. Kapan kui? Hina yansarifun nasu minal maktubah. Nalika para manusa bubar dari jamaah sholat fardu. Zikir dibaca keras setelah bubar dari sholat fardu. Namanya wiridan. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tradisi zikir keras niku sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Berarti Nabi meneng napa wiridan? Halo. Meneng napa wiridan? Lirih napa banter? Banter. Hadis Bukhari Muslim. Tapi wonten golongan di luar NU mengharamkan. Enten wiridan langsung bid'ah. Berikutnya hadis Bukhari. Nomor 2377. 4377. Sallar Rasul az-zuhra rak'atain wal asra rak'atain. Saat musafir Kanjeng Nabi anggenipun ngimami salat zuhur kalih rakaat. Asar ugi kalih rakaat. Summa qoma. Setelah itu Nabi jumeneng. Nabi menawi musafir singgah sebentar. Kadang mboten nate wiritan. Salam gek ndang budal malih. Wa qaman nas. Sahabat orang-orang ikut berdiri. Apa yang dilakukan sahabat ketika bubar jamaah, posisi berdiri. Faja'alu ya'khuduna biyadih. Niki ja'alu af'alu syuru'. Faja'alu mongko padha tumandang sapa sahabat. Tumandang iku ya'khuduna ngalap mengambil sapa sahabat. Biyadih astane Kanjeng Nabi. Yamsahuna padha ngusapaken sapa sahabat. Biha astani Nabi niku diusapkan kemana? Wujuhahum, ke wajah mereka. Santri kali Mbah Yai Mujtahidi salamanipun astane Mbah Yai dicepeng diusapaken teng wajahe. Kita menyebutnya sungkem cium tangan. Dan itu dilakukan sahabat ba'da jamaah. Nabi purun kersa mboten menolak. Sakniki teng Banjarnegara juga mulai ada golongan mengharamkan salaman ba'da jamaah. Wonten? Wonten. Mengharamkan cium tangan sungkem. Kula nate disowani tiang Sidoarjo jam 1 malam.
ternyata penting sangat. Putrane kuliah teng Brawijaya perpajakan, dipun pondokaken teng Merjosari saklere kula. Ternyata keliru pondok Wahabi. Ngertosipun wong niku larei penuh. 3 bulan mondok temeriku, wangsul salaman teng tiang sepuhe, niku biasa. Sambil berucap, ya salamannya biasa mawon, sungkem bid'ah. Sik 3 wulan berorawu, mancep doktrine. Salaman biasa mawon musafahah, cium tangan bid'ah, haram sesat. Bapaknya baru sadar, ternyata pondoknya keliru Wahabi. Tindak teng Malang putrane dipamitaken, takon tukang ojek, padosaken pondok sing NU. Akhiripun kali tukang ojek diterne teng kula jam 1 malam. Ngoten niku lho para rawuh. Ampun medal saking NU. Kita NU terbiasa menawi taraweh atau maghrib suratipun qul huwallahu ahad. Nggih. Niku pun langganan niku. Terus dipun kritik. Kuwi enggak enek dalile. Wong bolak-balik ngimami kok pakai surat kul. Dan kalau enggak ada dalil bid'ah. Padahal niku Sahih Bukhari. Nomor 770 sekawan. Anna rajulan minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba. Wonten suwijine sahabat Ansor, wonten suwijine sahabat Ansor ngimami teng masjidku, Quba. Wa kana lan ana sapa wong Ansor mau kullama iftatahal qiraah, setiap kali membuka bacaan surat iftataha biqul huwallah. Dia mesti buka memilih surat qul kula wangsuli. Hadis Bukhari 774. Wonten sahabat Ansor ngimami teng Masjid Quba, saben wancine mau surat, dia pasti baca surat qul huwallah. Mriki sami toh tarawih. Terus ditimbali Kanjeng Nabi. Kene apa sampean kok maca qul Allah terus? Tiang niku jawab, inni uhibbuha. Estu Nabi, kula estu remen datang surat qul Allah. Isine tauhid. Ganjarane sepertiga Quran, lan yo cepet, jamaah seneng. Lah gitu. Nyang apa kowe kok maca kulhu terus? Tiang niku jawab, inni uhibbuha. Estu kula panci remen tengene surat kulhu. Akhiripun Nabi dawuh, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka utawi olehmu remen iya menyang surat qul huwallah iku adkhalaka dados sababiyah pangeran nglebokne sampean al jannata mlebu marang swarga. Hadis Bukhari ini enggak main-main. Enggak ada amaliyah NU yang tanpa didasari dalil. Tapi pembenci NU nuduh-nuduh bid'ah. Hati-hati para rawuh. Pesan kula tetep NU ngantos
sedo. Lalu menyangkut kematian. Ada sekian banyak hadis Bukhari Muslim yang diingkari oleh orang di luar NU. Menyangkut kematian. Satu, saur tanah. Saur tanah niku kenduri di rumah duka. Setelah mayit dipun makamaken. Wonten mriki. Wonten nggih. Bahasa Arabnya talbinah. Niku hadis Bukhari. Nomor gangsal 1117. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat ay Aisyah biburmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni atarit wa subbatit talbinatu alaih thumma qalat ay Aisyah ya ma'syaran nisa kulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fuatil marid. Artosipun hadis Bukhari 5417. Nalika ndara Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi angsal musibah keseripahan keluargane situ. Ibu-ibu muslimat sami kempal takziah. Bareng mayite dibudalaken dikubur tafarraqna. Ibu-ibu sing takziah sami bubar wangsul. Illa ahlaha. Kecuali tinggal keluarganya, sanak famili. Wa khassataha. Dan orang-orang tertentu petugas, Pak Mutin, sing nguburaken konco. Lalu Siti Aisyah amarat biburmatin. Perintah supados priuk utawi kendil dipun tingali. Enten apa? Amarat biburmatin min talbinah. Ternyata wonten talbinah, menu khusus untuk rumah duka. Talbinah niku dari kata-kata laban, terus dipun fi'ilaken. Ikut wazan fa'ala, labbana. Lalu masdarnya jatuh talbinah. Labbana yulabbinu, talbinan talbinatan. Maknanipun susu ingkang direbus supados legi dipun campur kurma, dipun campur kurma ngantos umup. Cara mriki dados juruh. Rumiyin dereng enten gula supados legi dicampur kurma. Naminipun talbinah. Fatubikhat terus dipun rebus. Summa suni ajarit. Lalu dibuatkan bubur zarit. Mateng subbatit talbinatu alaih. Talbinah juruh dari susu yang manis tadi dipun tuangaken, disoaken ten bubur zarit, siap santap. Lajeng Aisyah dawuh, ya ma'syaron nisa kulna. Monggo dipun lahabi. Monggo dipun dahar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Estu ingsun Aisyah mireng Kanjeng Nabi dawuh at-talbinah, daharan talbinah niki dihidangkan di rumah duka. Mujimmatun ay muskinatun. Iso gawe anteng ayem. Atine wong sing susah mantun kenging musibah. NU nglampahi napa mboten ngeten? Di rumah duka dipun masakaken nggih.
Tamu-tamu dipun paringi dar sami nggih. Aisyah ngoten niku. Dan Nabi dawuh itu menenangkan hati. Hadis Bukhari. Tapi tasik wonten konco di luar NU mengenai ceramah menyangkut kematian, haram masak di rumah duka. Haram makan bareng kenduri di rumah duka. Nanti mireng ngoten niku. Dalilipun hadis teng Bulughul Maram. Riwayat Jarir bin Abdullah Al-Badali. Perawinya Imam Ahmad bin Hambal. Teng mriku dipun dawahaken kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat memandang kunna naro. Kami para sahabat memandang memberi pendapat. Acara kumpul-kumpul di rumah duka. Ijtima ila ahlil mayyit. Lalu bikin kenduri. San'ata ta'am minan niyahah. Itu ratapan yang menjadi tradisi jahiliyah. Berdasar hadis ini, orang di luar NU melarang sortanah. Melarang selamatan kenduri di rumah duka. Bagaimana pendapat kita? Kita pakai Bukhari. Aisyah mengamalkan itu. Tentang hadis ini ditulis teng Bulughul Maram riwayat Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sendiri dawuh, hadzal hadis la aslalahu. Hadzal hadis la aslalahu. Hadis yang menyatakan kenduri di rumah duka, niyahah, tradisi jahiliyah, hadis ini enggak ada dasarnya. Di mana keterangan ini didapat? Hadis itu tertulis di Bulughul Maram. Keterangan ini ada di syarahnya Bulughul Maram. Karangan Imam At-Tarifi, juz 1 halaman 42. Imam Hambali perawinya dawuh, hadis ini enggak ada dasarnya. Ndere NU mawon barodo. Yang kedua, bakdo dimakamaken, lalu maos tahlil, kalimat thayyibah, tasbih, wonten ngoten niku. Maos takbir diniatakan kangge sing sedo. Niku hadis Bukhari. Fi kitab tarikh rawahul Bukhari. Halaman 184. Nalika Sa'ad bin Mu'ad sedo, Kanjeng Nabi rawuh takziah malah ngimami sholat jenazah. Nabi ngeteraken ngantos kuburan. Sampai proses pemakaman selesai. Ba'da niku Nabi ngajak sahabat sabbaha alaihi tawilan. Kabbara alaihi tawilan. Bersama sahabat di atas makam maos tasbih panjang. Dilanjut bacaan-bacaan yang lain. Akhirnya ditutup dengan maos takbir panjang. Sahabat tangklet. 5 sabbahta wa kabbarta alaih. Kenging kunopo, kagem nopo, kok mayit niki jenengan waosaken tasbih, takbir sakmono dawane. Cara mriki tahlilan. Nabi dawuh, laqad tadayaqa alaihil qabru. Iku mau mayite terjepit, terhimpit tanah kuburan secara gaib. Fakabbarna alaih wasabbahna alaih. Lalu kita pun baca tasbih, baca zikir, baca takbir. Fafarrajallahu anhu. Akhirnya kali pangeran suasana alam barzaknya
digawe jembar lapang hadis Bukhari. Nabi baca zikir tasbih di atas kuburan setelah pemakaman. Dan manfaatnya mayat langsung mendapat kemanfaatan, suasana jadi jembar. Niki lho, ngeten iki kanca di luar NU ngarani bid'ah. Bahaya berurawu. Kalau jaluk wong Banjarnegara nderek NU mawon. Siap napa mboten iki? Monggo tetep nderekaken NU. Senajan mungkin hari ini sirai NU sik rada mumet. Nggih ta? Mboten napa-napa sirai mumet didik. Tapi sikile niki sehat kok. Cabangnya sehat kok. Rantingnya nggih sehat. Muslimat ranting nggih sehat. Banser nggih sehat. Tahlilan jalan kok. Nggih ta? TPQ nggih jalan kok. Kersane pun sing mumet bentang oleh bodrek. Nggih kedap malih kan nggih waras niku. Jangan gara-gara NU sirai mumet terus dengan mutung purek ra NU-NU-an ojo berurawu. Kalau situasi begini ada yang kamu anggap salah, sungguh Mbah Hasyim Asy'ari nggak ikut salah, bahwa Mbah Bisri nggak ikut salah, Mbah Khalil Rembang, Mbah Bisri Mustafa Rembang nggak ikut salah, Mbah Maimun nggak ikut salah. Wong sing salah wong siji, wong loro, lah sampean purek metu teko NU. Niki sampean salah. Pun menyangkut kematian. Hadis Bukhari nomor 2623. Sahih Muslim nomor 1670 kali. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat. Duh Kanjeng Rasul, mak kula estu sampun sedo. Afa atasaddaqu anha. Napa angsal napa kepareng kula ngawontenaken sedekah anha ganjarane kangge emak. Jenenge slametan kirim donga. Nabi jawab, "Na'am." Napa na'am kuwi? Pertanyaan kedua, afayan fa'uha intasaddaqtu anha, menawi kula ngawontenaken sedekah ganjarane kangge emak, napa ngoten niku manfaati kangge sing sedo? Manfaat napa muspro? Nabi jawab, "Na'am." Yo, manfaat. Pertanyaan ketiga, tiga-tiganya riwayat Bukhari sedaya. Afalaha ajrun. Kalau di Sahih Muslim, fahallaha ajrun. Kacek titik maknane sami mawon. Sahih Muslim, fahallaha ajrun. Sahih Bukhari, afalaha ajrun. Intasaddaqtu anha. Nopo ibu kula angsal ganjaran kalau saya mengadakan sedekahan, anha ganjarannya kangge ibu. Nabi jawab, "Na'am." NU ngeten iki napa mboten? Yakin sing mati angsal ganjaran, nggih. Yakin amal itu sunnah, nggih. Tapi sik wonten ustaz di luar NU slametan bid'ah. Muspro ratekan sia-sia. Gandarane ratekan. Ngoten. Nderek NU mau. Lajeng hadis Bukhari malih menyangkut yang mati niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari, Muslim, Sahih Muslim juz kali. Halaman 370.
la in kana yadbahu syat wa yuqatti'uha qita'an thumma yaqul idhabu bizi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Idhabu bizi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Wala in kana yuksiru min zikriha. Kanjeng Nabi punika menawi bertepatan tanggal hari wafatnya Siti Khadijah. Nabi menyembelih mendo, meragat mendo, yuqatti'uha qita'an, dipotong-potong ngantos dados kathah, dimasak, bareng mateng Nabi dawuh, ki paringno kuwi mbiyen koncone Khadijah. Iki paringno kuwi mbiyen tanggane Siti Khadijah. Sambil banyak menceritakan sejarah Khadijah. Wala ingkana yuksiru min zikriha. Coro tradisi no haul. Nggih. Setahun sekali bertepatan wafatnya fulan, enten haul, sedekah sak mampune, sambil membaca sejarah orang yang dihauli. Lek mboten nate dihauli, kuburane ilang gek tokoh, iso-iso diganti wong Yaman kuburane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahaya. Orang di luar NU tasik kadah sing mastani haul bid'ah. Padahal hadis Bukhari Muslim, Nabi mengenang Khadijah dengan menyembelih kambing dibagi-bagi. Nderek NU mawon. Terus ziarah. Ziarah niku Bukhari 212, 216. Nabi ziarah sambil membawa pelepah kurma. Terus sampai kuburan-kuburannya kalih ketika itu. Pelepah kurma niku disigar dados kalih. Dipun deleh teng dhuwure kuburan separuh-separuh. Sak sigar. Sambil Nabi berucap, la'allahu yukhaffif. Muslim. Bukhari, la'allahu an yukhaffif. Anhuma malam yaibasa. Ziarah diparingi godhong kurma teng dhuwure sambil berucap, muga-muga Allah meringankan azabnya mayit iki selagi daun kurma belum kering. Hadis Bukhari. Nabi ziarah, NU ugi ziarah. Nabi ndongaaken ahli kubur, NU ugi ndongaaken ahli kubur. Nabi ngasta godhong kurma. Wong NU blarak klapa nggih monggo. Daun sawit nggih monggo. Kembang sing wangi malah sae. Kenapa contoh dari Nabi godhong kurma? Teng NU dadine kok kembang kantil. Kembang napa jenenge? Kembang mawar macam-macam. Nyuwun sewu, segere godhong faedahipun agar Allah meringankan azab mayit. Godhong teles seger. Tapi godhong klapa, godhong sawit seger tok mboten wangi. Engka mongko menurut hadis Nabi niku remen wangi-wangi. Malaikat rahmat ugi remen gondo sing wangi. Pilihan kembang, satu sisi kembang iku seger, meringankan azabnya mayit. Di sisi lain kembang niku wangi, diremeni malaikat rahmat, diremeni Kanjeng Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Barang donya niku sing tak senengi telu. Atib, napa? Wangi-wangian dan yang lain-lain. Contoh dari Nabi godhong kurma,
Teng mriki dadine kembang karena kembang ada dua kemanfaatan. Enggak ada para rawuh tradisi NU tanpa dalil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok pakai doa tawassul? Nggih, keranten Quran perintah tawassul. Bukhari nomor 1009, Bukhari nomor 1010 juga mengajarkan tawassul. Bukhari juz 499 juga mencontohkan tawassul. Bukhari 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Wajah Nabi menika putih bercahaya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi. Mugi-mugi lantaran nyebut wajah Nabi, pemerintah Allah perintahkan mendung nurunaken udan. Yustasqal ghamamu biwajhi. Nyuwun udan teng pangeran kanthi wasilah nyebut pasuryane Kanjeng Nabi. Ngoten niku diwastani tawassul. Bukhari 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina fasqon. Ya Allah, kanthi tawassul Kanjeng Nabi kita nyuwun udan dhateng panjenengan. Sidina Abbas kita nyuwun udan malih. Allah ugi paring udan. Surat Maidah ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. He wong-wong iman, sira kabeh takwa nang Gusti Allah. Lan lek ndonga golek wasilah. Nyun sewu tiyang Jawa Timur padha-padha ndongane. Ndonga teng sandinge tempat sampah dan ndonga teng sanding makame Sunan Ampel nggih mboten padha para rawuh. Padha-padha nyuwun teng Allah niki nyuwune teng sanding barang najis. Sing niki nyuwune sanding waline Gusti Allah. Ya Allah, kanthi barokah wasilah keramat Mbah Sunan Ampel kula nyuwun Gusti niku jenenge njaluk teng pangeran. Carane njaluk kanthi tawassul keramat Mbah Sunan Ampel. Hadis Bukhari lho para rawuh. Kanca di luar NU tasik kathah sing ngarani tawassul syirik. Tawassul bid'ah. Dikira tawassul niku minta pada selain Allah. Dikira tawassul niku wahai kuburan kula njaluk. Mboten ngoten niku. Wahai wali sing wis mati kula njaluk teng sampean. Mboten ngoten niku. Tawassul niku ya Allah kelawan karomah Mbah Wali niki kula nyuwun ya Allah. Mboten enten musyrike. Wong nyuwune tengene Gusti Allah. Mboten enten bid'ah. Wong hadis Bukhari. Kangge kita tiyang awam yang mungkin gak sempat apalan ribuan hadis, timbang dihapusi, mending derek Nahdlatul Ulama. Teng NU mboten kira kiyaine ngapusi. Sebab teng NU niku cara mewariskan ilmu, cara mengkader santri ben dadi kiai. Niku kiyaine nyepeng kitab, santrine ugi nyepeng kitab, sama-sama nyemak ngaji Sahih Bukhari, kiyaine megang kitab, santri juga megang kitab. Krono podo-podo nyekele, kiai arep nambah-nambahi hadis gak iso konangan, wong santrine yo nyekel kitab, nggih napa nggih? Mengurangi hadis mboten iso, merubah-rubah ya gak iso.
taklim model podo nyekel kitabe, Sorokan, Bandongan, Semaan, itu cara pewarisan ilmu yang sangat valid dan akurat. Dijamin kiai ini hadise 100 paribasane, nyampe ke santri yo tetap 100, nggak akan dikurangi. Benten para rawuh lek mboten mondok di pondok sing kados NU. Sing diajarkan bukan Bukhari utuh. Yang diajarkan bukan Bulughul Maram utuh. Bukan Riyadhus Shalihin utuh. Tapi pengurus yayasan yang berpaham tertentu menentukan kurikulum, menentukan silabus, mendesain materi. Nah, materi ini disesuaikan dengan keyakinan pengurus yayasan. Hadis iki ojo, hadis iki ojo, hadis iki ojo, dudu aliranku, ngoten para rawuh. Sehingga alumni ini tidak bisa menerima hadis secara utuh. Teng NU Bukhari hatam, ngoten modele. Jalalain hatam. Mu'in hatam, Bulughul Maram hatam, Riyadhus Shalihin hatam, modele NU ngoten niku. Mukhtarul Ahadits hatam, Jami' Shaghir hatam, Sahih Muslim hatam, mulai alif sampai ya, mulai lembar pertama sampai akhir. Kuwi lho pondok. Enggak mungkin NU ngapusi sebab carane mulang ilmu antara murid dengan santri, maaf, guru dengan murid sami-sami megang kitab. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, harus tetap NU, insya Allah enggak ada satupun sunnah yang diingkari. Lengkap. Nomor kali, Kiai NU di mana-mana telah melengkapi diri dengan ilmu alat. Untuk membedah maknanya Quran hadis harus pakai pisau bedah. Namanya ilmu alat. Nahwu, shorof, balaghah, mantek, judhurul lughah, ulumul lughah, terus usul fikih, lalu ulumul Quran, ulumul hadis. Kuasai ilmu itu, mengkesi kiai itu mampu membedah maknanya Quran yang barangkali tersembunyi. Semua kiai NU ahli nahwu shorof. Mboten enten kiai pengasuh ngeten iki terus mboten ngerti nahwu, mboten enten. Lirboyo jagoan nahwu shorof. Sarang jagoan nahwu shorof. Sak nyikrop. Rembang leteh. Napa malih zaman Mbah Khalil mbiyen ahli nahwu shorof. Ploso ahli nahwu shorof. Nah, krana nderek NU niku, nderek kiai-kiai yang rata-rata menguasai ilmu alat. Dan itu penting untuk membedah maknanya Quran hadis supados mboten salah. Insya Allah nderek kiai NU lafate bener, pemaknaannya juga bener, keranten gadah ilmu alatipun. Saged ngertos nggih. Saya memberi beberapa contoh gara-gara mboten ngerti ilmu alat maknane dados kacau. Dan ini sekaligus membuktikan betapa pentingnya kiai menguasai ilmu alat nahwu shorof dan yang lain-lain. Contoh, sing Nabi qonata tadi. Hal qonata Rasulullah fi sholati subhi. Apakah Rasulullah qonata mudhari yaqnutu? Masdarnya kunutan. Apa Nabi membaca kunut dalam sholat subuh? Jawabnya Anas, na'am. Ba'da ruku, setelah bangun dari ruku. Saya pernah debat dengan konco sing boten NU. Dia tahu hadis ini. Tapi tetap boten purun kunut.
Alasannya qanata maknanya berdiri lama. Karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Maka perlu berdiri lama, suratnya panjang. Sehingga dengan surat panjang, durasi waktunya imbang. Zuhur 4 rakaat 10 menit. Asar 4 rakaat 10 menit. Subuh 2 rakaat krono ngadeke dangu surate dawa ya 10 menit. Menurut konco sing boten NU niki, yang dimaksud Nabi kunut dalam sholat subuh, itu Nabi lek sholat subuh berdiri lama, baca surat panjang. Terus kalau bantah, kowe salah. Dalam Quran, berdiri, dalam sholat, berdiri ada 2 macam. Berdiri sebelum ruku, dan berdiri setelah ruku. Berdiri sebelum ruku lama untuk membaca surat. Lah hadis ini kalau kamu maknani berdiri lama membaca surat salah. Sebab yang dimaksud Nabi berdiri itu ba'da ruku. Tak baleni. Apa Nabi membaca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya Kanjeng Nabi qanata setelah ruku. Berarti kalau setelah ruku berdiri nopo i'tidal. Berdiri nopo i'tidal. Kangge maca surat nopo kangge maca donga? Setelah ruku lho. Mosok setelah ruku mau surat? Kan mboten dah. Nah, ngeten niki para rawuh. Niku soal nahwu shorof. Terus nyun sewu tentang bismillah. Hadis Bukhari, Nabi mengawali Fatihah dari bismillah. Tapi hadis Bukhari juga fakanu yaftatihuna salata bilhamdulillah. Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika jadi imam mengawali bacaan dengan alhamdulillah. Sing bener bismillah nopo alhamdulillah. Podo-podo hadis Bukhari. Jawabnya hadis Bukhari ketiga. Ya Aba Sa'id, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Hai Abu Sa'id, nanti baca salat kamu akan saya ajari surat Quran yang paling Al-Quran yang paling agung. Selesai salat, Nabi mengajarkan a'zamu suratin fil Qur'an alhamdulillah. Surat Quran yang paling agung itu surat alhamdulillah. Yang dimaksud hadis Bukhari, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengawali bacaan dengan alhamdulillah. Maksudnya semua mengawali bacaan dengan surat alhamdulillah. Nama lain dari surat Fatihah. Paham napa mboten? Jadi bacaan sholat itu yang pertama dibaca bukan kulhu, yang pertama dibaca bukan tabat, yang pertama dibaca surat alhamdulillah. Nama lain dari surat Fatihah. Dene kaifiyai moco surat alhamdulillah, dene toto carane moco surat Fatihah, berdasar hadis Bukhari juga diawali dari bismillah. Nah, dengan logika ngeten iki enggak ada hadis yang saling bertolak belakang. Ngoten iki para rawuh, perlune mantek ngeten iki bareng. Pun derek NU mawon pun. Mboten usah khawatir. Halo. Yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
NU tasik pegangi kitab kuning. Kenapa harus kitab kuning? Di kitab kuning itulah termaktub, tertulis ilmu-ilmunya para ulama salaf. Yang ulama salaf itu dapat ilmu dari imam-imam madhab. Imam madhab dapat ilmu dari tabi'in, dari sahabat, dari kanjeng Nabi. Teng pondok niku tasik wonten sing maca muhadzab. Tasik wonten sing maos kitab Ahkam Sultaniyah lil Mawardi, termasuk generasi kedua setelah Imam Syafi'i. Teng pondok sik kathah sing maca kitab Muwatta tulisannya Imam Malik. Sik kathah tiyang maca Ar-Risalah tulisannya Imam Syafi'i. Sik kathah sing maca karangannya Imam Syafi'i. Nah, perlune kitab-kitab kuning niku, krana kitab kuning niku lawas banget, ditulis oleh generasi keempat atau generasi ketiga setelah kanjeng Nabi. Misalipun kita ngaji Imam Syafi'i, piyambake angsal ngilmu antara lain saking Imam Waqi'. Imam Waqi' angsal ngilmu saking Imam Hasan Basri, tabi'in. Hasan Basri angsal ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Piyambake angsal ilmu langsung dari kanjeng Nabi. Niku lho perlune berpegangan kitab kuning. Kitab kuning lamun rada anyar, ditulis 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, kados Majmu' Nawawi, kados Riyadhus Shalihin, dan yang lain-lain. Tapi niku merujuk pada karangan sebelumnya. Merujuk pada kitab sebelumnya. Sehingga dengan ngaji kitab kuning, dipastikan ngilmune wong NU yang disampaikan kepada umat, itu ilmu abad ketiga. Lah abad ketiga kados Syafi'i, niku dapat ilmu dari orang sebelumnya kanjeng Nabi. Dengan kata lain, ngaji kitab kuning dipastikan sambung kalih kanjeng Nabi dengan jarak yang enggak jauh. Kula wangsuli dari mana? Kitabe Imam Syafi'i. Niki Syafi'i gurune Malik bin Anas, gurune malih Nafi', gurune malih Abdullah bin Umar, Nabi. Antara Syafi'i kalih Nabi mung kacek 3 guru. Jadi cedek banget para rawuh. Sami kalih panjenengan ngaos teng mriki diucal Ustadz Fulan. Ustadz Fulan biyen angsal ilmu saking Mbah Mujtahidi. Piyambake angsal ilmu saking Mbah Bisri. Mbah Bisri angsal ilmu saking Mbah Khalil. Jenengan mondok teng mriki ngaji teng Ustadz niki kalih Mbah Khalil mung kegangan guru 3. Gurune jenengan Mbah Mujtahidi, terus Mbah Bisri Mus, Tofa langsung Mbah Khalil. Lah kita nderek NU terus ngaji kitab kuning sing lawas, yang itu ditulis sejak zaman Imam Syafi'i. Kitab kuwi karo Nabi mung terpaut 3 guru para rawuh. Dengan kata lain, nderek NU niku nderek ilmu yang hakul yakin terwarisi dari kanjeng Nabi. Makanya ulama jenenge orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi.
Al ulama warasatul anbiya. Penutup, menawi sama sekali mboten mondok atau emoh dengan kiai pondok atau emoh derek pengajian rutin yang pengasuhnya wong pondokan. Pokok yang berbau pondok NU moh modern. Modern niku imma ke Muhammad Abduh, imma ke Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dan imma langsung ke Amerika. Banyak doktor-doktor ahli Islamologi niku alumni McGill, alumni Harvard, yo ngaji Islam. Ada yang alumni Madrasah Babawiyah, niku pasturan milik Vatikan. Nah, nopal alumniku angsal ngilmu agama, tapi gurune Yahudi, sing mucal tafsir Yahudi, sing mucal usul fikih Yahudi. Kampus kula Win Malang nate ngundang profesor dari McGill Kanada, ahli usul fikih, presentasi tentang kitab Asbah wan Nadhair. Lihai, kami pun mengira kiai para rawuh. Ternyata menutup presentasinya dengan kalimat I'm sorry, I'm still Yahweh. Maaf, sampai sekarang kami masih beragama Yahudi. Terlepas ngilmu niku bener atau tidak, oleh ngilmu tekok non muslim itu memutus sanad, nggak bersambung-sambung sampai Kanjeng Nabi. Bahaya. Lek tetep derek NU model jalur pondokan, mengke munggahe ternyata saking kerapya guru-guru niku. Kerapa Mbah Munawir mbiyen murid Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Sami kali Mbah Khalil. Teng Jawa Timur ternyata angsale saking Lirboyo, Mbah Karim, Ploso Mbah Jazuli, priyantun kali niki muridé Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim pas teng Mekah ugi muridé Kyai Mahfud At-Tirmidzi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi murid dari nyuwun sewu Said Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan murid dari Syekh Abi Bakar As-Sato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin, yang piyambake enggak ada sanad ilmu ngantos Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada guru Imam Malik enggak ada guru Imam Nafi', Imam Nafi' enggak ada guru Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi. Lho ngoten para rawuh. Padha-padha kula nedha bakso. Iki nedha bakso. Tapi cara saya memperoleh bakso niki urute jelas. Bahwa kula angsal ke mriki, tumbas ke mriki, niki ke mriki, tumbas ke mriki. Urutane jelas, resmi, legal, halal. Sing niki moro-moro njupuk bakso ngono ae. Cekon itu kok mboten ngerti kula royok mawon, Bun. Sanadnya enggak jelas. Urut-urutan dari mana bakso itu didapat enggak jelas. Pokok ana bakso ditedha ngoten mawon. Zahire padha-padha nedha bakso. Niki maling bakso. Sing niki sah makan bakso. Ambillah ilmu nyun sewu dari urut-urutan yang jelas. Barang niki mbiyen kagungane Mbah Khalil Rembang. Sekarang dipegang oleh Mbah Mujtahidi. Sah, wong pancen pirantun king Rembang enek urut-urute kok. Tapi lek moro-moro barang yang dulu milik Mbah Khalil, tahu-tahu dikuasai semprul, murid ya mboten, mantu nggih mboten,
putu yo mboten, iki piye ceritane? Kok tahu-tahu ada di tangan Semprul, enggak jelas riwayate. Semprul megang barang yang sama dengan status maling merorawu. Belajar teko Amerika, wong Yahudi yang dipelajari ilmu nih Kanjeng Nabi. Tapi bukan dia yang berhak secara syar'i mewariskan, mensanatkan ilmu. Kau dapat ambil dari dia, niku dapat ilmu dari maling. Ayo tetap NU, tetap derek pondok, ben ilmu nih sah lan ora maling. Yo bener yo sah. Pun niki mawon pokok kesimpulannya NU mawon pun. Nggih. Semua ajarannya berdasar dalil yang sahih. Semua ajarannya berdasar dalil yang sahih, dan bukan hanya sahih dalilnya, bukan hanya sahih teksnya, tapi juga benar pemahamannya, karena semua kiai kuasai ilmu alat, yang itu penting sekali sebagai alat untuk membedah maknanya Quran hadis. Bukan hanya itu, nderek kiai pondok enggak kira dihapusi, sebab ngajinya sama-sama megang kitab. Dan dengan cara ini ngaji pakai kitab, biar guru ngaji pakai kitab, biar guru ngajak pakai kitab kuning, maka dipastikan dari NU niku dari ilmu yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semakin mantap ke NU-an kita, tidak mengurangi semangat ber-NU, mengurusi ber-NU, kita bagian ranting ngurusi ranting mawon, bagian MWC nggih ngurusi MWC mawon, bagian PC ngurusi PC mawon, ra usah sok jadi pengamat, ra usah sok jadi muhallil nahdiyah, analis NU, pengkritik NU, pengatas sektor ranting dadak ngritik PBNU lho, ketemu pirang berkawis. Duduk kelasmu Mas. Pun mboten usah melok komentar-komentar PBNU. Sampeyan tingali teng medsos. Kula mboten nate ngomentari PBNU para rawuh. Keranten kelas kula kelas ranting ngene iki mawon. Mboten paham nggih? Ayo tetap semangat ber-NU, ayo tetap nyebaraken NU, ayo tetap mengajarkan NU, dan kula suwun calon mantu ganteng kaya ngapa, sugih kaya ngapa, dosen pisan to. Lek ternyata NU trimonen. Nggih. Kosok wangsule calon mantu calon besan melarat kaya ngapa, bodoh kaya ngapa, elek kaya ngapa, kalau ternyata ora NU aja diterima. Leres nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam izin badhe maos hizib Nasor. Mugi-mugi Mbah Yai sehat, Bunyai sehat, sedaya sami selamat wilujeng. Pondok niki melampah kanthi sae, berkembang kanthi sae, dan keluarga kita sedaya dipun jagi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi NU diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun ingkang kagungan toya dipun bikak mangke badhe ngamini hizib Nasr dipun tiup lajeng diunjuk.
Sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana bi satwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighasati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari' ya Muntaqim ya Syadidal Batshi ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah an taj'ala kaida man kadana fi nahrih wa makraman makara bina aidan alaih wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal khida' ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musatan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqika fa ya 'ain sad ikfina hammal 'ida wa laqihim ar-rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallit 'alaihim 'ajilan niqmah fil yawmi wal ghada Allahumma baddid shamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma qallil 'adadahum Allahumma arsilil 'adaba ilaihim Allahumma akhrijhum 'an da'iratil hilmi waslubhum madadal imhal wa qul aydihum warbud ala qulubihim wa la tuballighumul amal wa la tuballighumul amal wa la tuballighumul amal Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu min a'da'ik intisaran li anbiya'ika wa rusulika Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ik Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ik Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ik Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidhunubina hamim 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 حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا ممن نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وهؤلاء الطلاب والطالبان من روضة الطالبين علما نافعا ونجاحا مباركا يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم من أنواع من المشركين والكاذبين والمنافقين والظالمين الحاسدين الماكرين يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب اكشف عنا وعنهم من أنواع البلاء والوباء والأمراض والآفات والبغي والظلم والنفاق والحسد ما لا يكشفه غيرك يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وهؤلاء الجماعة من ظلمات الجهل والبخل والعصيان اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وكرامة أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وكرامة الإمام جنين البغدادي رضي الله عنه وكرامة الإمام الغزالي رضي الله عنه وكرامة والي صنغوس خصوصا بحسنا gunung jati وكرامة مؤسسي جمعية نهضة العلماء
Kiai Muhammad Hashim Asari, Kiai Abdullah Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, wa usulihim wa furu'ihim, wa karamatil mujiz, Kiai Mahrus Ali Lirboyo, wa mujizi Kiai Masjid Mahfud Malang, anta taqabbala minna ma ta'unak, wa antu'tiana ma sa'alnak, anjiz lana wa'ataka alladhi wa'atahu li'ibadika al-mu'minin, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin, in qata'at amaluna wa izzatika illa fika, wa khaba raja'una wa haqqika illa fika, in abta'at gharatul arham wa abta'adat فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله جدت السير مسرعة في حل عقدتنا عدد العدون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على الياسين سلام على موسى وهارون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم يا الله بياهن أهين سراهيا جبريل عن يميننا وميكائيل يسارنا وإسرافيل أمامنا وإزرائيل وراءنا فمن تكلمنا إليه قضى حاجتنا ومن رآنا هابنا ومن نظرنا إليه أحبنا نحن جميعا وهؤلاء الحاضرون والحاضرات وإخواننا من أهل معهد روضة الطالبين ومنكر ونكير امنع تحت كعبتنا وكعبتهم هذا شر الفتنة شر المصيبة شر الظلم شر البغي شر الحسد شر السحر شر المكر شر الشيطان بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم يا من سخر النيل لسيدنا عمر بن الخطاب سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر الجبال وألان الحديد لسيدنا داود عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر الجن والريح والنملة لسيدنا سليمان عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس بحق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أراد بنا أو بديننا وعقيدتنا ومن أراد بأهلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا ومن أراد بجمعيتنا نهضة العلماء ومن أراد بهذا المعهد روضة الطالبين سوءا وظلما وفتنة وتفريقا وتخريبا وفسادا وهلاكا وضررا من الكافرين والمنافقين والحاسدين والساحرين والماكرين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم بحق ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وإذا بطشتم جبارين وإن جندنا لهم الغالبون نصر من الله وفتح قريب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين nyarengi kula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi
wa ala dinihim wa ala amwalihim alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama'. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Monggo disebul diinum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.